Good morning, student. Okay, last time we have done some question from polynomials, short question, yes. Okay, we have done model 1, model 2. Today we are doing this model 3 from polynomials. In model 1, we have found what? Remainder. We got remainder from remainder theorem. Yes, in remainder theorem, what we have done? We have find the value of dx. Then we have to put this value into what? Function. Then what is the remaining answer? That is the remainder. In model 2, we have got whether it is factor or not. Factor हो कि होइन भनेछ. Factor हो कि होइन भन्नको लागि if remainder is 0, then we can say it is the factor. If remainder is not 0, then we can't say it is the factor. Yes. Okay. Model 3. This is very important. In model 3, we have to find the value. Yes. Okay. Look there. A. If x plus 1 is a factor, okay, that is the dx. What is dx? X plus 1 is the factor. Then f function was 2x cube minus kx square minus 8x plus 5. Then find the value of k. K is equal to what? If okay, x plus 1 is a factor, then what is the value of k? अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने when it is factor, कुनै पनि चीज फ्याक्टर हुनको लागि रिमाइन्डर के छ 0 हुनुपर्छ. अघि नै मोडल 2 मा पढ्यौं फ्याक्टर हो कि होइन भन्नको लागि रिमाइन्डर 0 लेखेको छ. यहाँ उले आफै भनेछ इट इज द फ्याक्टर. इट इज द फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै we know that in this question remainder is 0. if the factor it is factor भनेर दिन्छ भने फ्याक्टर हुनको लागि चाहिँ रिमाइन्डर 0 हुनुपर्छ. त्यसैकारण in short question we have find the 0 at last. है शॉर्ट क्वेशन मा अन्तिममा हामीले 0 निकालेको किन? कि इट इज द फ्याक्टर. कुनै पनि चीज फ्याक्टर हो कि होइन भन्नको लागि रिमाइन्डर 0 हुनुपर्छ. जब क्वेशनमै x plus 1 is the factor भनेको छ भने हामी यहाँ बुझ्नुपर्छ यसको रिमाइन्डर हामीले के लेख्न सक्छौं त 0. जब उले आफै फ्याक्टर भन्दिएको छ भने द्याट इज 0. ल हामीसँग के छ? ओके, we have x plus 1 is equal to 0. dx बाट हामीले फाइन्डिङ भ्यालु x is equal to plus 1 go there minus 1. Yes, put this value in fx. What is fx? fx is equal to 2x cube minus kx square minus 8x plus 5. Yes, or x value what? Minus 1. 2 into minus 1 cube minus k into minus 1 square minus 8x means minus 1 then plus 5. Yes, if you put value then we get remainder, right? Value put then the remainder आउँछ. 2 को 2 minus 1 cube means what? Minus 1 नै हुन्छ minus k minus 1 square means what? Plus 1 minus minus plus 8 plus 5. यहाँ द रिमाइन्डर निकाल्नु छैन. इट इज द फ्याक्टर भनेको छ. बिङ फ्याक्टर भएकोले रिमाइन्डर इज व्हाट? 0. जब फ्याक्टर हो भन्ने बित्तिकै रिमाइन्डर कति लेख्न पाइन्छ? 0 भनेको 2 1 2 minus 2 then what? Minus k plus 8 plus 5. 0 is equal to what? Minus k 8 5 13. Yes, 13 minus 2 what? Plus 11. Bring k in front side, therefore k is equal to 11. Yes, this finding answer is okay. Very important question. If remainder, if it is factor is set, then we have to put remainder 0. है उले फ्याक्टर हो भन्ने बित्तिकै हामीले रिमाइन्डर 0 लेख्नु. त्यति गाह्रो क्वेशन चाहिँ मोडल 1 2 छ. यसमा उले आफै फ्याक्टर हो भन्नेकोले जब फ्याक्टर हो भन्ने बित्तिकै त्यसको रिमाइन्डर त केही पनि बच्दैन. त्यही भएर रिमाइन्डर इज 0. यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ है. ओके, नेक्स्ट क्वेशन. Then E, look there, x plus 3 is a factor. Yes,
Okay, dx, that is dx is equal to x plus 3. Then fx, what is fx given? X cube minus k minus 1 x square plus kx plus 54. Yes. From this dx we have to find the value. Yes. We have what? X plus 3 is equal to 0. Therefore x is equal to plus 3 go there, what? Minus 3. Yes, put this value there. Fx is equal to what? X cube minus k minus 1, then x square plus kx plus 54. Yes. Okay, or x means what? We have to put minus 3. Then x cube means what? Minus 3 1 cube minus k minus 1. X square means what? Minus 3 1 square plus k. X means minus 3 plus 54. If you put this value, then there is an r remainder. Yes. Minus 3 1 cube what? Minus 27. Then minus in bracket k minus 1. Minus 3 1 square what? 9. K and 3 minus 3k plus 54. Yes, if this is the factor, then you can say remainder should be what? 0. So minus 27, open this bracket, minus 9k minus minus plus 9 ones are 9. Yes, minus 7 bracket only, 9 11 bracket only. Minus what? 3k plus 54. Yes. Then 0 is equal to 3k and this minus 12. Okay, minus 12k. 9 and 3, 12k. Then what? This and this plus and this minus. What may be? Yes, 54 plus, okay, 54 plus 9 means 63. Then minus 27. 36, yes. Plus 36. Minus 12 come in front side. That's what? Plus 12k is equal to 36. 12 3 is a. Here for what? K is equal to 3. That's answer. Okay. Same question what you have done in model 1 and 2, but there is factor is set, so you can put value of remainder is 0. So you have to put there remainder is 0 because it is the factor. Right? Your factor ho bhanekole remainder यसको के हुन सक्छ त 0 हुन सक्छ. All the question there same thing. Yes, again I am doing another question. Okay, question number n. Question number n. Yes, what is there n? If x minus m is a factor, yes, that dx is equal to x minus m, then fx is equal to what? X cube minus mx square minus 4x plus m plus 12. Calculate the value of m. M is equal to what? Yes, we have to get the value from this. Therefore, we have what? X minus m is equal to 0. Okay, put this back side. X is equal to minus m, go there what? Plus m. Therefore, fx is equal to what? X cube minus mx square minus 4x plus m plus 12. Yes? Yeah. What is the value of x? Is 1. X cube means what? m1 cube minus m. X square means what? M square minus 4. X means m plus 12. Yes? If you put value, this is the remainder r. M cube minus m into m square
minus 4m plus m plus 2m. Yes, if you have put this value, then 0. Yes, factor हो भन्ने बित्तिकै रिमाइन्डर 0 हुन्छ. m cube, m square and m what? m cube minus 4m plus m plus 2m. m cube cancel. Minus 4m, then here. 0 is equal to minus 4m but m garanda minus 3m plus 2m. Yes, bring in front side. Plus 3m is equal to 2m. 3 4s are 12. Therefore, m is equal to 4. This answer. Okay. All the question is there same. Last question I will do. Question number O. Then question number O. If x minus 2 is a factor of 3x cube minus 5x square plus kx plus 2, find the value of m. Yes. Then dx is equal to x minus 2 and fx is equal to, what is fx? 3x cube minus 5x square plus kx plus 2. Yes, then find the value of k. K is equal to what? यो dx बाट हामीले भ्यालु फाइन्डिङ गर्ने है. We have what we have? X minus 2 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 2 go there plus 2. Yes, put this value in this fx. What? Fx is equal to 3x cube minus 5x square plus kx plus 2. Yes. Okay, what is the value of x? There is 2 we have get. So f2 is equal to 3 into 2 1 cube, 5 into 2 1 square, k into 2 plus 2. Yeah, if you put the value, then there will get what? Remainder. R is equal to 3 into 2 1 cube 8, 5 into 2 1 square 4 plus 2k plus 2. If you put this value, then remainder will be what? 0. Is equal to 24, 5 to the 20 plus 2k plus 2. What is there? 0 is equal to this 2k, this and this plus 24 into 26 minus 20 plus 6. Yes. What? Plus 2k bring front side minus 2k is equal to 6. 2 3 is 6. Yes, therefore k is equal to this minus go back side minus 3. Yes. Okay, in short question model 3 we have to find the value. है उले आफै फ्याक्टर भनिएको छ. दिस फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्छ त्यो टोटल हामीलाई के हुन्छ? डिभिजन हुन्छ. टोटल डिभिजन हुने भएकोले त्यसको रिमाइन्डर के छ? 0. उले आफै फ्याक्टर हो भन्दैपछि हामीले के छ? त्यसको रिमाइन्डर 0 लेख्न पाइन्छ. ओके. Then we will go another model 4. Model 4. Yes, model 4 also same as model 3 है. Model 3 गरिसकेपछि model 4 गर्न प्रब्लम नहोला. किनभने model 3 मा उले फ्याक्टर भनेको छ. फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै हामीले रिमाइन्डर 0 लेखेका छौं. उले फ्याक्टर हो भनेको छ तर model 4 मा फ्याक्टर भनेको छैन. मोडल 4 मा रिमाइन्डर दिएको छ. मोडल 3 मा टोटल फ्याक्टर हुन्छ भनेको हुनाले टोटल डिभिजन हुन्छ भनेको हुनाले हामीले रिमाइन्डर 0 लेखेका थियौं भने मोडल 4 मा सेम क्वेशन छ. त्यहाँ रिमाइन्डर दिएको छ. जे रिमाइन्डर दिएको छ वी हैव टु पुट दैट. रिमाइन्डर फर्ममा 0 लेख्न पाइन्न. रिमाइन्डर उले दिएपछि त्यही रिमाइन्डर वी हैव टु राइट दिस. लुक हियर 41a. 41a. Yes. Given that function fx is equal to what? 2x to the power 4 minus 3x square plus 6x minus k.
yes if f1 is equal to 0 k is equal to 1 यो त सजिलो छ यो त अघि नै जस्तै क्वेशन हो अघिको मोडलमा we have to put अघिको मोडलमा राखे पनि केही फरक पर्दैन ल यसले भनेको मतलब के यसमा भ्यालु ले आफै दिएको छ f1 राख्दा 0 हुन्छ उले आफै भनेको छ है f1 राख्ने र रिमाइन्डर 0 राख्ने भनेको f1 राख्दा 0 भ्यालु हुन्छ what fx is equal to 2x to the power 4 minus 3x square plus 6x minus k f मा कति भ्यालु राख्ने 1 is equal to what 2 into x 4 means 1 power 4 3 into 1 square plus 6 into 1 minus k ल 1 भ्यालु राख्दा त्यसमा रिमाइन्डर लेख्नु सुरु सिधै f1 भनेको 0 उले आफै भनेको छ रिमाइन्डर लेख्यो भने चाहिँ सिधै 0 लेख्दिनु भयो f1 is equal to 0 भनेको छ उले ल 2 1 लाई चाहिँ चोटी मल्टिप्लाई गरेर 1 नै हुने मतलब लेख्नु पर्दैन माइनस 1 लाई चाहिँ चोटी 1 नै हुन्छ 3 1 जा 3 plus 6 1 जा 6 minus k the minus k लाई bring front side plus k is equal to yes minus k front side 6 to 8 8 मा 3 गएको 5 k is equal to 5 next b okay if fx is equal to x cube plus ax square minus x plus 7 leaves the remainder is given there r remainder is 4 yes in model 3 remainder is not given factor भनेको छ factor हुने बित्तिकै remainder 0 हुन्छ model 4 मा remainder छ remainder leaves 4 what is divided by x minus 3 yes then divided by भनेको dx is equal to x minus 3 find the value of a then a is equal to what ल अहिले रिमाइन्डर 0 लेख्न पाइन्न किन रिमाइन्डर इज गिवन देयर यस सो फाइन्ड दिस भ्यालु फ्रम दिस वी हैव व्हाट x minus 3 is equal to 0 x is equal to minus 3 go there plus 3 then put this value there fx is equal to x cube plus ax square minus x plus 7 yes put this value x is what 3 yeah 3 1 cube plus a into 3 1 square minus 3 then plus 7 yes if you put value this remainder yes r 3 1 cube means what 27 3 1 square means 9a minus 3 plus 7 अब यहाँ रिमाइन्डर 0 लेख्न पाइन्न किन रिमाइन्डर इज अलरेडी गिवन रिमाइन्डर 4 दिएको छ मोडल 3 मा रिमाइन्डर दिएको थिएन फ्याक्टर भनेको थियो त्यसमा रिमाइन्डर 0 लेख्न पाइन्थ्यो यहाँ रिमाइन्डर दिएको छ यति फरक छ है ल व्हाट 9a 27 plus 7 34 34 मा 3 घटाउँदा plus 31 yes okay 9 लागेर ल्याऊ minus 9a is equal to 31 plus 4 go there minus 4 minus 9a is equal to this 31 बटा 4 घटाउँदा 27 yes 9 3 जा 27 yes 9 3 जा 27 therefore what a is equal to plus go there minus 3 that's answer a is equal to minus 3 okay same question है तिमीले मोडल 3 मा जे गर्यौ सेम क्वेशन छ मोडल 3 मा के थियो देयर इज फ्याक्टर भनेको हुनाले रिमाइन्डर 0 लेख्न पाएका थियौ भने यहाँ फ्याक्टर भनेको छैन यस डिभिजन बाइ दिस भनेको छ डिभिजन भनेको त ठ्याक्कै फ्याक्टर हो भन्ने त होइन नि त त्यसले डिभिजन गर्दा रिमाइन्डर अलरेडी दिएको छ रिमाइन्डर दिएकोले वी हैव टु पुट द भ्यालु अफ रिमाइन्डर दिएर यस ओके देन यसैको एफ नम्बर है धेरै क्वेशन मैले गर्न नपर्ला ओके लुक देयर fx is equal to x cube fx means फंक्शन है fx सबमा लेख्न पाइन्छ fx px mx जे लेखे पनि हुन्छ 6x square plus kx plus 10 is divided by जसले डिवाइड गरे that is the dx
divided by what? X plus 2, and remainder is 4. Remainder r is equal to 4. Find the value of k. K is equal to what? Yes. ल पहिला त हामी dx बाट भ्यालु निकाल्नु पर्छ. We have what? X plus 2 is equal to 0. X is equal to plus 2 go there what? Minus 2. Yes. Put this value in this function. What is the function? Fx is equal to x cube plus 6x square plus kx plus 10. F x value minus 2. X cube means minus 2 on cube plus 6. X means what? Minus 2 on square plus k. X means what? Minus 2 plus 10. Yes. If you put value, this r remainder. Yes. Minus 2 on cube what? Minus 8 plus 6. Minus 2 on square what? Plus 4 plus minus minus 2k plus 10. Yes. Remainder is already given there. What is the remainder? 4. Yes. Minus 8 plus 6 हो जा 24 minus 2k plus 10. For this minus 2k, this and this plus 34 minus 8. 26. This and this 34 minus 8 plus 26. Bring this from minus 2k is equal to 26 plus 4 go there minus 4. Yes. Minus 2k is equal to this one minus 22. Sorry, plus 22. Yes. 2 11s. Therefore, k is equal to minus 11. Yes. Model 4 is not very difficult. You can do same as the model 3, but model 3 is most important, right? Model 3 is just the model 4. Okay, copy this. Then we will start model 5. Okay, model 5. This is the last model. First third question. Yes. Five 1a. Look there. 2x cube minus 7x square plus x plus 10 is equal to x minus 1. Then qx plus r. Okay, what does this mean? Yes. Let's go out the q. We have to find the value of qx and r. भनेको मतलब के? This is the fx. Yes. Your fx. This is the dx. Yes. This is fx. This is the dx. Then what? qx means what? हामीले fx लाई dx ले डिवाइड गर्दा फेरि कति चोटी डिवाइड जान्छ? दैट इज द क्वाटेन्ट, भागफल है, क्वाटेन्ट. व्हाट इज द क्वाटेन्ट एन्ड रिमाइन्डर? दुईटै कुरा निकाल्नु छ. रिमाइन्डर र क्वाटेन्ट दुईटै कति चोटी भाग जान्छ र कति रिमाइन्डर बच्छ. यदि रिमाइन्डर मात्रै हामीलाई फाइन्डिङ गर्नु थियो भने मोडल 1 जस्तै यसको भ्यालु यसमा पुट गरेर रिमाइन्डर थ्योरमबाट निकाल्न सक्थ्यौ. अहिले हामीलाई रिमाइन्डर मात्रै निकाल्नु छ. दुईटा कुरा निकाल्नु छ. qx पनि क्वाटेन्ट पनि निकाल्नु छ र रिमाइन्डर पनि निकाल्नु छ. यो फंक्सनलाई यसले डिवाइड गर्दा कति चोटी डिभिजन हुन्छ र कति रिमाइन्डर हुन्छ है. रिमाइन्डर मात्रै निकाल्नु परेको भए त हामीले मोडल 1 मा गरे जस्तै सेम एज व्हाट रिमाइन्डर थ्योरम युज गरेर यसको भ्यालु यसमा राख्ने बित्तिकै हामीसँग के आउँछ त? रिमाइन्डर आउँछ. तर रिमाइन्डर मात्रै हैन त, हामीले qx पनि निकाल्नु छ. ल पहिला हामी भ्यालु त dx बाट निकाल्नु पर्छ. वी हैव व्हाट इज dx? x minus 1 is equal to 0. x is equal to minus 1 goes there what? Plus 1. Okay. Using synthetic division method.
सिन्थेटिक डिभिजन मेथड भनेको लगमा हामीले जुन युज गरेको सेम युज गर्यो है। सिन्थेटिक डिभिजन मेथडमा अब fx मा कति छ हामीसँग 2 छ, x स्क्वायर मा कोएफिसिएन्ट 7 छ, त्यति x मा कति छ 1 छ, देन डिजिट 10 छ है। x क्यूब x स्क्वायर x देन digit. Okay, divide by this. The 1 ने divide करने है। पहले 2 को 2 लॉन्ग में करें 2 को 2 1 जा 2 -7 बड़ा 2 गए तो 2 then -5 1 5 जा -5 -5 बड़ा 1 गए -4 1 ले -4 लाई -4 then 6 यो लास्ट को हाम्रो के हो त रिमाइन्डर हो है। लास्ट को हाम्रो रिमाइन्डर हो। त्यसका हामीले लङ क्वेशनमा लास्टमा 0 लेभल खोजेको कारण के कि रिमाइन्डर के पनि नबचोस्, पुरै डिभाइड होस् भन्नको लागि है। ल अहिले यसमा रिमाइन्डर कति आयो त, देयरफोर r = 6 लास्टको रिमाइन्डर। यो अगाडिको तीनटा चाहिँ हाम्रो qx हो। हामी लङ क्वेशनमा यो राखेको थियौ नि qx, देयरफोर qx ल qx कति त 2x क्यूब मैले भने थिएँ एउटा x पावर घटाउनु पर्छ लङ भने 2x क्यूब भनेको 2x स्क्वायर 2x क्यूब भनेको 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर भनेको एउटा पावर घटाउने -5x माइनस 4x को -4 रिमाइन्डर मात्र भनेको भाइ हामी डाइरेक्ट रिमाइन्डर थ्योरमबाट यहाँ qx पनि निकाल्नु छ, रिमाइन्डर पनि निकाल्नु छ। त्यसका हामी सिन्थेटिक डिभिजन मेथडको प्रयोग गर्छौं। सिन्थेटिक डिभिजन मेथडमा यो dx बाट हामी x को भ्यालु निकाल्छौं, त्यसले डिवाइड गर्दाखेरि लास्टमा जुन बच्चा त्यो हाम्रो रिमाइन्डर, अगाडिको तीनटा चाहिँ हाम्रो के छ qx लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले लङ क्वेशनमा भनेका थियो पावर घटाउनु पर्छ 2x क्यूब भनेको 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर भनेको 5x एउटा x पर्छ माइनस 4x भनेको -4 लास्टको चाहिँ रिमाइन्डर। यस ओके, मोडल 5 मा धेरै क्वेशन छैन। Then B, question number B, B1I. What? Exam I question हो 2x cube plus 5x square plus 4 is equal to x minus 3. Then qx plus r. qx plus r रिमाइन्डर मात्र निकाल्नु भए त हामी डाइरेक्ट रिमाइन्डर थ्योरम प्रयोग गर्छौं। यहाँ दुईटै कुरा निकाल्नु पर्ने भएकोले हामीले के छ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड प्रयोग गर्नु। सबैभन्दा तपाईले हामीले त्यो dx बाट भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो है। we have x minus 3 is equal to 0, x is equal to plus 3 go there what minus 3, yes, plus 3 go there minus 3, then synthetic division method of 2